तो जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी गोटे नुआ वीडियो समस्त को वेलकम। तो आज धान तली पड़ो अलरेडी आप हल नहीं जाइए मुझे बर्तमान धान नहीं जी तो हल कौड़ा बुला हो बिल आउला धान पड़ू सब देखिए आपण मैंने वीडियो सहित लगी रुँ आज जो चैनल को सब्सक्राइब करना खाली वीडियो देखुं सब्सक्राइब करूँ तो ठीक अच्छे जीवा धान नहीं तो मुझे सब देखिए आपण मैंने वीडियो सहित लगी रुँ नहीं जाटा को बांधा ना बांधि हेनी जमी पकईदे तापर धान को देखा दी हाथ में दीटा को धरिया धान की अलरेडी अच्छी गोटे तो दी हाथ में दीटा धरिया दीटा लोड होगा आउ दीटा आसो दीटा ना तीन टा आसो कला चंपा दीटा गला आउ दीटा कला चंपा अच्छी गोटे गंगा दिव और बांधि देकी एकाथर बाहर तीन टा चार्टा लोड होगा आउ गोटे आसो बर्तमान आउ गोटे नहीं आसवा अच्छी गोटे लास्ट बर्तमान सब रेडी होगा खाली धान पकड़ा गोटे जिनस दरकार मांडिया गोटे दरकार तो मांडिया भी रेडी होगा ये धान ढाल पका हो आपा जेहतु सका जा खियापिया किसी ना टिफिन भात धराई बस पानी बोतल भात सब हाँ था भात रेडी होगा मांडिया रेडी होगा धान झुटिया लुड़ कले जीवा बेलू या टांगी दवा गला तो गाड़ी चली लुड हो सब जिन पतर तो फाइनाली बिल पाखे पहुँची गलु तो धान फान ओल्लई देवा बर्तमान ओल्लई देकी देखिया हल कौड़ा बुला हो हल बुला हो बलदरे पूरा बापा से हल बुलाऊँ से तला पड़ो आ धान को यू बोही नहीं कि जावाई पड़ो एति बाट बर्तमान गोटे गोटे कर बोही नहीं कि जाक पड़ो आ खोलीदे बर्तमान गोटे गोटे कर एपटा भी खोल पूरा जाम करुच्ची टाइट हो अच्छी ना गोटे गोटे ओल्लैवा बस एना ये बोहीकी से बाट जावाक पड़ो तो पहुँची गल गोटे थर दीटा बस्ता आ ब्यागटा एकाथर नहीं आसली तो हल बुला चली जी तली पड़ो से बुला हम आउ सब बाकी ट्रैक्टर बुला हम कहना ये ट्रैक्टर आसो से हल बुला हो हल बुलाटा मजा अलग पूरा तो से बाटर बोहीकी आसली ओहो खाईदेव ना बुलाई सारी खाइब एकाथरे तो बलद ठिया माछी कामुड़े तो एकाथरे बुलाई सारी खियाब तली पड़ो तपटे जहाँ जहाँ पकई सारी तली बाहरी सारी ये देखा जाए अल्प अल्प बाहरी से गोटे अधिक बाहरी तलटा बाहर तल पूरा देखा अलग प्रकार तो आउ दीटा अच्छी से नहीं आसवा आउ दीटा अच्छी से नहीं आसवा तापर घास बास टे बछा बछी कर देकी हल बुले सारे घास मास बछा बछी सरीगला तली पकईवा एकाथरे दीटा गला आ तीन टा रहा तीन टा एकाथरे नहीं जा तो ट्यूटा चक फक लगे मन ना एक साइज कर बांधवा तो गोटे हाथ में होने से दी हाथ लगे पड़ू छंदी हो बास सामान होगा बर्तमान तक गोटे रोटे यपटे दवा टाणी देले टाइट रही
ବାସ୍ ରହିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟେକିକି ନେବା ଆଉ। ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲା। ତ ଭାବୁଥିଲି ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତିନିଟା ଯାକ, ତ ଆସିପାରିଲାନି, ଟେକି ହେଲାନି ଏକୁଟିଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ତ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଟେକି ନେଇ ପଳେଇବା। ହାତୀ ମାରିକି ଭାବୁଥିଲି ନେଇଯିବେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଯାକ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସିଗଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଧାନଟା ଟିକେ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, କଳା ଚମ୍ପାଟା ଟିକେ ସେଟା 10 କିଲୋ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଏ 10 କିଲୋଟା କିନ୍ତୁ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। କଳା ଚମ୍ପାଠୁ ଗଙ୍ଗାଟା ଟିକେ ଓଜନ ଅଛି ଧାନଟା। ଓହୋ, ଦେଖିବା ଏକାଥରେ ତଳି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଘାସ ସବୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ବାଛିଦେବି, ଯେତିକିର ହଳ ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଯେତିକିର। ତ ନହେଲେ ଏ ତଳି ବଡ଼ ହବା ଆଗରୁ ଘାସ ବଡ଼ ହବ, ଯେତେବେଳେ ତଳି ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏମିତିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ଯେତିକି ଥିବ ସବୁ ଏମିତିଆ ଝାଡ଼ିକି ଉପଡ଼ା ହେବ ସବୁ। ଉପାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତଳି ଯେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତଳି ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ତଳିଠୁ ଆଗ ଏ ଘାସ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତଳି ପକେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଘାସ ତଳି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, କୋଉଟା ଘାସ କୋଉଟା ତଳି। ତ ବାପା ତଳି ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଟା, ଏଇଟା କଳା ଚମ୍ପାଟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗଙ୍ଗା କଳା ଚମ୍ପା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ସେପଟ ଧାନ ଏପଟ ଧାନ ସେତେବେଳକୁ ତଳି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମିଶିଯିବ। ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇବା କଥା ଏକାଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ, ଲାଭ କିଛି। ଏପଟଟା ସଫା ହେଇକି ବୁଣା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିକି ମାନେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏପଟେ ବି ପୁଣି ବୁଣା ହେବ। ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏପଟଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ସେପଟଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତ ଏପଟଟା ବି ସଫା କରିଦେଲି, ବାପା ବୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଧାନ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ବାକି ରହିଯାଉଛି, ନହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ତଳି ସର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଟା ବୁଣି ସାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ସବୁ ବୁଣାବୁଣି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୋବର ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ମାନେ ପାରା ଆଉ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଧାନକୁ ସବୁ, ନହେଲେ ଗାଈ ଫାଇ ଚଢ଼ିକି ଖାଇଦେବେ। ଗୋବରଟା ପକେଇଦେଲେ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋବରଟା ପକେଇଦେଲେ ଉପରେ ଧାନଟା ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବ। ତ ତଳି ପକା ସରିଗଲା, ତଳି ଉପରେ ତ ଗୋବର ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ମାନେ ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳକୁ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର ପଡ଼ିଗଲା କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସରିଲା କାମ। ତ ଏତିକିଟା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଲାଗିଗଲା 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି, ଏତିକି କାମ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କୋଦାଳି ସବୁ ଧରିକି ବାହାରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ।